ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خص حبيبه ومصطفاه مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعراجه وإسراه، واصطفاه بمعجزات لم يعطها لأحد سواه، وجعله أفضل خلقه وفضله على جميع من سواه. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة هذا النبي العظيم والرسول الفخيم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل سبحانه وتعالى أن يحيينا على محبته ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه، ويحشرنا في زمرتهم في عافية جوار سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar, beliau menyampaikan tausiahnya pertama dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan dan memilih, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Allah juga memilih beliau dengan mukjizat-mukjizat yang tidak Allah berikan kepada seorang pun kecuali hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menjadikan beliau sebaik-baik Nabi, dan Allah telah mengutamakan, mengunggulkan beliau daripada nabi-nabi dan para rasul yang lainnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dihidupkan untuk selalu mencintai beliau dan mencintai ahlul baitnya dan mencintai sahabat-sahabatnya, dan kita nanti dikumpulkan bersama beliau dalam keadaan afiah. Amin ya rabbal alamin. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون إظهارا لمعجزة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بتنزيه نفسه فقال سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نفس، وأخبرنا أنه متصل بكل كمال سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أسرى بعبده، عبده المخصوص محمد المخصوص لكل فضيلة ولكل مقام عظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكأنه قال هذا عبدي صادق، فمن صدقه صدقني ومن كذبه كذبني. هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى. فبهذا بدأ السورة بتنزيه نفسه، سبحان الذي، سبحان. حتى لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، أي كلام الآدمين، قال سبحان الله العظيم وبحمده. ومن قالها 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هكذا روي عن الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran
dan dengan firman-Nya lah orang akan mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah ingin menampakkan keagungan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bunyinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, yang dimana Allah memulai ayat ini dengan mensucikan zatnya, dirinya daripada yang lainnya, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada yang memiliki sifat sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah asra, membuatkan perjalanan malam bi'abdihi, dengan hambanya. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah hamba yang khusus, hamba yang istimewa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah diberikan daripada keutamaan dan diberikan daripada kedudukan yang agung dan mulia. Seakan-akan di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua, wahai hambaku, barang siapa yang membenarkan kekasihku yaitu Nabi Muhammad, maka dia telah membenarkan aku. Sebaliknya barang siapa yang mendustakan Muhammad, maka dia sama saja mendustakan aku. Maka Allah di sini memulai dalam ayat tadi dengan mensucikan dirinya daripada segala kekurangan. Manakala ditanya bagi Nabi SAW, ayu kalamin afdal, ucapan apa sih yang paling bagus yang diucapkan oleh manusia? Maka Nabi menjawab, subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih-buih yang ada di laut. لأنك عندما تنزل وله سبحان العظيم، ما معنى سبحان الله؟ أي أنزهك يا رب عن كل ما يليق بك، وأعتقد فيك كل كمال، فأنت المنزه عن كل نفس المستحق لكل كمال، ولا يستحق العبادة أحد سواك يا عظيم وبحمده. وأحمدك يا رب أن وفقتني لتنزيهك وتسبيحك، فأنت تشهد المنة لله. لو لم يوفقك الله لطاعته لما أطعته، لو لم يوفقك الله للعقيدة الحق لما سلكت طريق الحق. فكل ما تفعله من خير إنما هو بتوفيق من الله، فاشهد المنة لله سبحانه وتعالى، ولا تنظر لنفسك فعل، فإن الفاعل الله. فإن أطعت قل الحمد لله، الله وفقني لطاعته. لا تعجب بطاعتك، ولا تعجب بعلمك، ولا تعجب بإحسانك للمؤمنين، لكن قل الحمد لله الذي وفقني لطاعته ولم يخذلني بمعصيته. وأنت تنتفع بالطاعة، الله لا تنفعه طاعة، إنما الطاعة تنفعك وتنفع أهلك وأولادك من بعدك. الله لا تضره معصية، لكن المعصية تضرك وتضر ذريتك من بعدك. احرص على الطاعة، ثوابها لك، تنفعك في الدنيا وفي العقبة وتنفع أهلك. الله يوفقنا لطاعته على الدوام، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وأمرنا بالثناء، وجعل الثناء عليه سبحانه وتعالى سبب الاستجابة للدعاء، وجعل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد سبب لاستجابة الدعاء. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله، وأمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء.
فإن كل دعاء لا يصلى به على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم فهو محجوب. والله يجعل ألسنتنا دائما في ذكر الله وفي صلاة على حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka di dalam ayat tadi dalam zikir subhanallahil azim wa bihamdi, apa sih makna daripada ketika kita membaca subhanallahil azim wa bihamdi? Maksudnya, maknanya adalah bahwasanya aku mensucikan Engkau wahai Tuhanku daripada segala yang tidak pantas untukmu, dan aku meyakini bahwasanya Engkau wahai Allah mempunyai sifat yang sempurna. Kita meyakini bahwasanya Allah itu bersih daripada kekurangan dan Allah memiliki daripada sifat yang sempurna. Maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan sifat yang sempurna kecuali hanya Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik untuk bisa mensucikan dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas dan kurang. Karena bukan taufik daripada Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan ketaatan. Kalau bukan taufik dari Allah, maka akidah yang kita miliki tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Karena semua kebaikan itu semua bersumber daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini meyakini bahwasanya pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memandang diri kita yang bisa melakukan ketaatan, yang bisa melakukan ibadah, tapi kita pandang ini semua adalah pemberian dari Allah. Karena hakikatnya sebenarnya yang melakukan al-fa'il, pelaku sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang telah memberikan taufik kepada kita semua. Janganlah kita berbangga dengan ketaatan yang kita lakukan. Janganlah kita berbangga dengan ilmu yang kita miliki. Janganlah kita berbangga dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena kita kembali lagi, kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik sehingga kita bisa menjalankan ketaatan, memiliki ilmu dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Janganlah kita tertipu. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepadanya dan tidak menghinakan kita dengan maksiat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ketaatan yang kita lakukan itu memberikan manfaat kepada Allah, tapi manfaat itu kembali kepada kita dan anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga maksiat yang kita lakukan tidaklah itu membuat mudarat atau kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya mudarat itu kembali kepada kita dan dosa itu juga kepada kita dan kepada anak-anak kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka alhamdulillah Allah mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita selalu dalam ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memuji dirinya. Maka oleh karena itu Allah jadikan pujian kepada Allah itu menjadi sebab untuk dikabulkan segala doa. Begitu juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebab akan dikabulkan doa-doa kita. Oleh karenanya ulama menganjurkan kita di dalam doa itu di awal kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, kemudian di tengah doa bersalawat lagi, kemudian di akhir doa kita bersalawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bersabda, setiap doa yang tidak disebutkan di situ bersalawat kepada baginda Nabi, maka doa itu mahjub, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan lidah-lidah kita untuk selalu menyebut nama Allah, mengingat Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma tawadda'a al-habib al-'azam sallallahu alaihi wasallam lillah syaraha sadrahu wa rafa'a dhikrah. Bimadha unadi? فاختار أن يناديه بعبده المخصوص، فإنه أحب الأسماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى بعبده ليلا أسرى، ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم سريت، بل قال سبحان الذي أسرى، قال أسري بي، يعني الفاعل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفاعل الله سبحانه وتعالى حيث لا زمان وحيث لا مكان، فلهذا أسري به في ليلة ورجع كما قال صاحب المولد: وأرده من العرش قبل أن يبرد الفرش، وقد نال جميع المراتب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسر الله به سبحانه وتعالى ليلا، وكان السرى ليلا لأن بالليل يحب أن يخلو الحبيب بحبيبه، يناجيه يناديه: يا رب يا رب، عبدك المحتاج، عبدك العاصي الذي تتودد إليه بالنعم وأنت الغني عنه وعن عمله، وهو القاسي اللاهي يتبغض إليك بالمعاصي مع جهله وفقره إليك يا رب. فجد بفضلك وإحسانك على هذا الناقص، فإنك الكامل، وهب له ما لا يضرك من الذنوب، اغفرها له. وهب له ما لا ينفعك من العمل، فإنك لا تنتفع بطاعة المطيعين ولا تضرك معصية العاصين. فإني عبدك الذليل يا الله يا رب، يناجي مولاه. كل حبيب يحب أن يخلو بحبيبه حيث لا يسمع أحد، حيث لا ينادي أحد. فلهذا كان القيام في آخر الليل له شأن عظيم مشهود عند رب العالمين. لماذا كان مشهود؟ لأنه بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، مخلص لله سبحانه وتعالى عندما يناديه ويناجيه: الله الله الله. حينئذ يرق هذا القلب ويخرع عنه كل الأخلاق الذميمة. لماذا؟ بتوحيد الله في جوف الليل. الله يذهب عنك كل هم وكل حزن وكل كرب عندما تناجي مولاك. الله الله يذهب عنك الوسواس. بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. فحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام، لا سيما في وقت ينادي فيه الرحمن كل ليلة، لا في ليلة القدر: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب فأعطيه ما طلب. ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى، وما أحوجنا إليه. فهنيئا لمن وفقه الله لطاعة في تلك الساعة العظيمة، فهنيئا لمن قام يناجي مولاه: يا الله يا الله يا الله. فما أعظمها من كلمة عندما تناجي بها مولاك سبحانه وتعالى، وما أبردها على القلب عندما تنادي يا الله. فمن نادى بها ورفع رأسه إلى السماء واستحضر عظمتها عند المولى وكظم نفسه، فإنه يزول عنه كل كدر وكل وسواس وكل هم، ويضيق مجاري الشيطان. الله يحفظنا ويحفظكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل للشيطان لا علينا ولا عليكم سلطان، بجاه حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Manakala Allah sudah menyampaikan bahwasanya melakukan perjalanan bagi hambanya, Allah melapangkan hati kekasihnya itu Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat
disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa dengan kalimat abdi? Nah, ini adalah sebuah kalimat yang istimewa dan kalimat yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Kemudian beliau menjelaskan tentang ayat tadi asra, kenapa menggunakan kalimat asra bukan sara itu. Ini menunjukkan bahwasanya yang melakukan perjalanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diperjalankan, bukan nabi yang melakukan perjalanan. Yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika yang melakukan adalah Allah, ya tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana tempatnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Imam Shahibul Maulid Al-Hashim menyebutkan bahwasanya perjalanan Nabi Isra di waktu malam itu sebagaimana Allah mengembalikan baginda Nabi dari arasnya, itu seakan-akan pindah dari tempat tidurnya itu masih terasa panasnya. Ya, kalau kita duduk lama atau tidur lama kemudian bangkit, nanti itu biasanya tempat yang kita tiduri akan terasa panas. Nah, seperti itulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Ketika kembali masih terasa panas ya ketika beliau tidur di tempat tersebut, dan Nabi mendapatkan dari banyak keuntungan dan kedudukan dari Allah pada malam tersebut. Kemudian kenapa perjalanan Isra ini terjadi di malam hari? Karena malam adalah waktu yang paling disukai oleh seorang kekasih ketika dia bermunajat memanggil kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di waktu malam kita bermunajat memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini adalah hamba yang memerlukan kepadamu. Aku adalah hamba yang bermaksiat kepadamu. Engkau adalah Zat yang maha kaya. Aku adalah hamba yang keras hatinya. Aku adalah hamba yang tidak tahu apa-apa. Maka atas kekurangan ini, maka aku minta daripada kebaikanmu. Karena engkau adalah Zat yang maha sempurna, dan engkau mempunyai tali penghubung dengan hamba yang tidak akan pernah terputus. Maka ampunilah dosa-dosaku, dan semua ketaatan yang aku lakukan tidak akan memberikan manfaat kepadaku, dan maksiat yang aku lakukan pun tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Maka aku adalah hamba yang sangat hina. Aku memuji kepada Allah, kepadamu, dan bermunajat kepadamu. Maka begitulah seorang hamba bagaimana dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kekasih ketika ingin berbicara itu paling senang di waktu yang sepi, di waktu yang tidak ada seorang pun yang bisa mendengar apa yang dia sampaikan. Maka waktu yang paling tepat adalah di waktu malam. Maka beruntunglah bagi orang yang selalu bisa bangun malam, karena bangun malam, sholat dan lainnya di pertengahan malam itu selalu disaksikan oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Karena ibadah di pertengahan malam itu jauh daripada sifat riya, jauh daripada sifat ujub. Tentunya pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memanggil Allah, ya Allah, maka dengan dia mengucapkan itu akan lembut hatinya, maka akan terhiasi hatinya daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau dia meresapi makna tadi, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan begitu juga ketika dia bermunajat, ya Allah, itu akan menghilangkan daripada kegelisahan, menghilangkan daripada gangguan-gangguan setan. Kalau kita menyebut Allah di malam hari, maka jagalah bangun malam ini dan istiqomahlah untuk selalu bangun malam. Karena tentunya di waktu malam Allah selalu memanggil hambanya. Bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi setiap malam. Apa panggilan Allah setiap malam kepada hambanya? Siapakah dari hambaku yang dia bertobat pada malam ini, maka akan terima tobatnya. Siapakah dari hambaku yang dia meminta ampun kepada umat malam ini, maka aku ampuni dosanya. Dan siapa dari hambaku yang meminta keperluan hajat kepadaku, maka aku kabulkan hajat-hajatnya.
itu panggilan Allah kepada hambanya setiap malam. Maka beruntung sekali kalau bisa kita bangun setiap malam, dan sangat beruntung bagi orang yang bisa qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat ya Allah itu adalah kalimat yang sangat agung, yang bisa mendinginkan hati hambanya ketika dia mengangkatkan kepalanya dan menghadirkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat ya Allah itu akan mendinginkan hatinya, melembutkan hatinya, dan akan menghilangkan daripada segala kegelisahan dan yang menyakiti daripada dalam hati-hati kita, dan akan menjaga daripada gangguan-gangguan setan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan setan dan teman-temannya, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram fi Makkah al-Mukarramah ila al-masjid al-aqsa fi Palestin. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وصفه بالبركة، وما حوله وصفه بالبركة، لأن المسجد الأقصى كان قبلة الأنبياء والمرسلين. المسجد الأقصى أحب الله أن يتشرف المسجد الأقصى بحبيبه محمد مثل ما تشرف بالأنبياء والمرسلين، فزاد شرفا ذلك المسجد بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه حيثما حل حلت البركة، حيثما نزلت البركة. أبرك ما يكون المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، أبرك ما يكون الثوب الذي لبسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبرك ما يكون الذوات التي أحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما ينسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأجمل والأحسن في كل حال. قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يري من آيات الله، فقد رأى في ليلة الإسراء والمعراج الآيات العظيمة لله سبحانه وتعالى، آيات عظيمات رأى من مولاه سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أراد إظهار الشرف المؤبد للحبيب محمد في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى، أراد إظهار ذلك الشرف. وما ظهر لنا من شرف الحبيب محمد إلا واحد من 100. وأما الشرف المؤبد العظيم يظهر يوم القيامة، تظهر تلك المناقب وذلك الشرف العظيم للنبي العظيم محمد يوم القيامة. فلهذا ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله ونتحبب إليه. بماذا؟ باتباع حبيبه ومصطفاه، نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه. ما الذي يعرف علينا يوم القيامة ويقربنا منه؟ الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه، يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تنتفع بالصلاة على النبي محمد في الدنيا وفي يوم القيامة، لقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وفي رواية أحقكم بي، أي بالجلوس قربي وبالكلام معي وبالنظر في وجهي من أكثركم علي صلاة. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، صلوا على النبي محمد، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب وتذهب الهموم والكروب بجاه الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب. ومن أراد الموت على حسن الخاتمة فليكثر من الصلاة على النبي محمد. من أراد الأمان في الدنيا والآخرة فليكثر من الصلاة على النبي محمد، فإنها وخصوصا بهذه الصلاة التي من واظب عليها
يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي أم الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم 10 مرات في كل ليلة و100 مرة في ليلة الجمعة. Kemudian lanjut daripada ayat tadi, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, bahwasanya Masjidil Haram di sini adalah kota Makkah dan Masjidil Aqsa adalah Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat, yang mana Allah memberikan keberkahan bagi Masjidil Aqsa dan sekitar daripada Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa adalah kiblatnya kaum muslimin, dan Allah ingin memuliakan Masjidil Aqsa dengan datangnya atau hadirnya atau datang Nabi sholat di Masjidil Aqsa untuk menambah kemuliaan Masjidil Aqsa, sehingga Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Begitulah setiap di mana tempat pun Nabi singgah, maka tempat itu akan menjadi mulia dan barokah. Dimanapun Nabi singgah, di situ tempat pasti penuh dengan keberkahan. Maka sesuatu yang paling berkah itu pasti apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Misalkan pakaian yang paling barokah, yang paling baik pakaiannya Nabi. Tempat yang paling barokah adalah tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena semua tempat atau yang dinisbahkan kepada Nabi pasti bagus dan indah. Kemudian di dalam ayat tadi Allah ingin memperlihatkan daripada tanda-tanda kekuasaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua Allah ingin menampakkan kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya di dunia tapi juga nanti kelak di akhirat. Maka yang ditampakkan Allah itu hanya sedikit saja, 1:100. Ya, bukan sesuatu yang banyak, hanya sedikit. Banyak lagi yang Allah akan tampakkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, khususnya nanti di hari kiamat. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan tadi, kita ingin mendekati daripada baginda Nabi, maka ikutilah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara cara kita bisa dekat dengan Nabi adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang memperbanyak baca salawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan syafaat baginya. Karena tidaklah kita mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat kecuali nanti syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah, yang paling dekat kedudukannya dengan aku, kata Nabi, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, ahaqqukum bi, orang yang paling berhak dengan aku. Artinya paling berhak apa? Duduk bersama Nabi, berbincang dengan Nabi, melihat Nabi, itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sesungguhnya salawat itu akan menghilangkan daripada segala kesulitan-kesulitan, menghilangkan daripada kegundahan, menghilangkan daripada kegalauan. Dan juga orang yang memperbanyak salawat itu insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan keamanan di dunia dan juga keamanan nanti di akhirat. Khususnya tadi ada sirah salawat, yang barang siapa wadhabah senantiasa membaca salawat ini setiap malamnya 10 kali, untuk malam Jumat khusus 100 kali. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dibaca setiap malam 10 kali, khusus malam Jumat 100 kali. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء أي ليلة الجمعة كثير نورها، وفي اليوم الأزهر أي كثير بهاءه وضياءه وهو يوم الجمعة.
أفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة، وهي من الليالي التي تستجاب فيها الدعوات وتغفر فيها الخطيئات ببركة الصلاة والسلام على سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا أمرنا بالاكثار من الطاعات في يوم الجمعة وليلتها. لماذا؟ لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. أبونا آدم خلق يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وخرج منها يوم الجمعة، وفيها تقوم الساعة في يوم الجمعة. فلهذا تهابه كل المخلوقات يوم الجمعة إلا ابن آدم في غفلة، الإنس والجن في غفلة عن ذلك، لكن بقية الكائنات تعرف قدر هذا اليوم. وخصه الله لنا يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين، في كل أسبوع عيد للمسلمين. يوم الجمعة تعظيمه من تعظيم الله، تعظيمه من تقوى الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة لله على الإطلاق هو الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن من شعائر الله، والمسجد من شعائر الله، ويوم الجمعة وليلتها من شعائر الله. لهذا كان السلف الصالح يجعلون يوم الجمعة وليلة الجمعة خاص بآخرتهم، لأنه فيه كثير من الأعمال، من الأحزاب، من السور التي ورد فيها فضل عظيم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحرص على ذلك، فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها تبلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ملك، وفي غيرها تبلغ بواسطة ملك. وكل الله هناك ملك يبلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من صلى عليه وكل من سلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا صليت على النبي محمد فحرص أن تكون صلاتك على النبي مع استحضار التعظيم للنبي محمد. استحضر عظمة محمد عند رب محمد إن أردت الثمرة في الحال من الصلاة على الحبيب محمد. احرص على ذلك الاستحضار في كل صلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تجد الثمرة في الدنيا وفي الآخرة، الثواب العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. والله يجعلنا وإياكم من المكثرين على الصلاة على النبي محمد النبي الكريم في كل وقت وفي كل حين. Kemudian Nabi juga SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku di malam Dhuhr, yaitu malam Jumat, wa yaumil azhar, yaitu hari Jumat. Maka kita perbanyak salawat malam Jumat ini dan besok hari di hari Jumat, karena paling afdolnya malam dalam satu minggu itu adalah malam Jumat, dan paling afdolnya hari dalam satu minggu itu adalah malam hari Jumat. Kemudian di hari Jumat itu Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian di malam Jumat juga dan hari Jumatnya Allah mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Itu semua berkat daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah melakukan ketaatan di hari Jumat. Dan hari Jumat adalah di mana hari itu diciptakan Nabi Abuna, ayah kita Nabi Adam. Dan juga di hari itu Nabi Adam keluar dari surga kemudian masuk ke dalam surga di hari Jumat. Dan di hari Jumat juga akan terjadinya nanti yaitu hari kiamat. Oleh karena itu semua makhluk itu mereka merasakan agungnya hari Jumat kecuali manusia dan jin. Banyak sekali manusia yang lalai di malam dan di hari Jumat.
Karena makhluk yang lain tahu bagaimana keagungan malam dan hari Jumat tersebut, sehingga mereka merasakan agungnya malam dan hari Jumat. Maka barang siapa yang mengagungkan malam dan hari Jumat, itu sama saja dia mengagungkan Allah, dan itu adalah bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada takwanya hati. Dan di antara syiar Allah itu adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Di antara syiar Allah itu adalah Al-Quran, dan di antara syiar Allah itu adalah masjid, dan di antara syiarnya adalah malam dan hari Jumat. Oleh karenanya aslafun as-salihun, ketika sudah malam Jumat dan hari Jumat, mereka mengkhususkan malam dan hari tersebut untuk urusan akhirat. Mereka memperbanyak daripada wirid, mereka memperbanyak daripada hizib-hizib, mereka memperbanyak daripada membaca surah-surah daripada Al-Quran, khususnya surah yang telah diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tekunlah kita, giatlah kita untuk memuliakan daripada malam dan hari Jumat. Kemudian di antara keistimewaan malam dan hari Jumat itu adalah ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu salawat langsung disampaikan kepada Nabi tanpa ada perantara, tanpa perantara malaikat. Sedangkan selain itu, hari-hari biasanya salawat yang kita biasa baca itu disampaikan kepada Nabi melalui para malaikat-malaikat. Tapi kalau di malam dan hari Jumat itu langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita semua, kalau kita baca salawat, maka hadirkanlah ketika baca salawat tadi akan keagungan Nabi kita Muhammad SAW di kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan itu ketika setiap kali membaca salawat, maka kita akan mendapatkan buahnya, hasilnya. Ketika itu juga berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tekunlah dan giatlah untuk bisa istighfar, menghadirkan di dalam hati kita setiap kali membaca salawat. Kita akan dapat buahnya langsung di dunia sebelum di akhirat. Tentunya di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. هذا خص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة بساعة يستجاب فيها الدعاء، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى محمد أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأبهمها حتى يبقى العبد في طاعة الله من فجرها إلى مغربها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما دعا عبد الله في تلك الساعة إلا استجاب له دعاء. فاعمر وارتكب، فإنك لا شك إن عمرت يوم الجمعة من الفجر إلى المغرب يقينا فقد أدركت تلك الساعة. أبهمها لعظمة تلك الساعة كما أبهم ليلة القدر في رمضان. فإنك إن قمت رمضان وصليت التراويح والمغرب والعشاء في جماعة في كل ليالي رمضان، لا شك أنك تنظر نصيب وافر من ليلة القدر. الله أبهمها في ليالي رمضان حتى يبقى العبد دائما في طاعة الرحمن من أول الشهر إلى آخره، ما يترك شيء من لياليه أبدا، ولا يخلو عن طاعة للرحمن سبحانه وتعالى. فلا شك أنك إن عمرت هذا الوقت تدرك ذلك. نعم. كانت سيدتنا فاطمة الزهراء تعمر ما بين العصر والمغرب في يوم الجمعة، فلما سئلت عن ذلك قالت إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. فعلم الصحابة أنها ما قالت ذلك إلا عن سماع من أبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت أرجى الساعات لقبول الدعوات تلك الساعة. فاغتنم أوقاتك، فإن ساعاتك أوقاتك، فاغتنمها ولا تصرفها إلا في طاعة مولاك
وكل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له. ما يمكن أن ترد ساعة قد مضت أبدا، لكن ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فإن يوم القيامة تعرض عليك أوقاتك، خزائن كل يوم 24 ساعة تعرض عليك تلك الساعات، كل ساعة خزانة، فما وجدت فيها طاعة فرحت وسررت، وما وجدتها فارغة حزنت لأنك لم تملأها طاعة للرحمن. فكيف إذا وجدت فيها معصية والعياذ بالله، فإنك تندم الندم الشديد يوم يعض الظالم على يديه. فاحرص ما دمت في هذه الحياة على طاعة الله، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، ما هناك مزرعة إلا في هذه الحياة الدنيا. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء. فاغنم حياتك قبل أن يفجأك الموت، فإن الموت يأتي فجأة، ما يرسل ملك الموت SMS ولا رسالة في وعاء، لا، يأتيك فجأة. فاغنم أوقاتك دائما، فكن على كل حالة تحب أن يأتيك الموت عليها، واحذر من حالة تخاف أن يأتيك الموت عليها. ولا شك أنك الموت إذا جاءك وأنت متلبس بعمل صالح، لا شك أن ذلك من السعادة وحسن الخاتمة. والله يرزقنا وإياكم طول العمر، أو حسن الخاتمة بعد طول العمر، في خير ولطف وعافية يا رب العالمين، بجاه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan di hari Jumat ada waktu yang di situ Allah kabulkan doa-doa setiap hambanya. Tapi Allah mensamarkan waktu tersebut. Kenapa? Dia setiap hambanya itu selalu dalam ketaatan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tidaklah hamba itu berdoa mulai fajar sampai maghrib pasti ada doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupkanlah waktu-waktu kita mulai fajar sampai terbenam dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyamarkan, menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, kemudian sholat tarawih, maka bisa dipastikan kalau kita lakukan dari awal bulan sampai akhir bulan, maka tidak ada keraguan lagi, kita pasti akan mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Allah sembunyikan ini semua kenapa? Agar hambanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu yang kosong sia-sia, semuanya diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, beliau menghidupkan waktu antara asar dan maghrib. Maka sahabat bertanya, kenapa wahai Sayyidina Fatimah menghidupkan waktu setelah asar dan maghrib di hari Jumat? Maka beliau mengatakan itu adalah waktu yang mana Allah kabulkan doa hamba-hambanya. Ya, tentunya ini semua Sayyidina Fatimah tahu daripada ayahnya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambillah kesempatan tersebut di waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah, karena waktu yang kita miliki adalah modal kita, dan modal kita itu adalah usia kita. Maka usia kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan kita sia-siakan lewat begitu saja. Maka hiasan yang kita miliki yaitu umur kita dan waktu kita nantinya akan sia-sia, karena setiap harinya itu kita akan disodorkan kepada kita apa yang telah kita lakukan setiap waktu. Nanti di hari kiamat disodorkan hari ini, oh jam sekian itu penuh dengan ketaatan, maka kita akan senang. Di waktu yang lain kita ternyata isi waktu itu dengan sia-sia, kita akan sedih karena menyia-nyiakan waktu tersebut. Naudzubillah kalau misalkan ternyata disodorkan isinya adalah maksiat, tentunya kita akan menyesal. Maka tekunlah kita, jagalah untuk selalu dalam ketaatan sehingga
kita lakukan di dunia, karena dunia adalah tempat kita menanam dan hasilnya yang kita dapatkan nanti di akhirat. Dunia adalah tempat kita beramal dan balasannya adalah nanti kelak di hari kiamat. Tentunya yang namanya kematian itu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Tidak ada malaikat Israfil ngirim SMS atau WA, oh besok kamu meninggal, atau nanti sebentar lagi. Tidak ada yang tahu. Maka kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan taat, karena kita ingin meninggal dalam keadaan tentunya yang kita sukai, yang kita cintai. Kalau ingin meninggal dalam kebaikan, maka gunakan waktu itu dengan kebaikan. Na'udzubillah nih, kalau misalkan dia melakukan maksiat, ketika itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki panjang umur, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. اللهم يا من فقه الخير الخير عنا يرزقنا الخير عنا عليه. آمين. اللهم انا نباتنا من ذيك فلا تجعلنا حصاد لنجيك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر مع الامه. اللهم صل على مولانا محمد. اللهم ارحم مولانا محمد. اللهم فرج عن امه مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأطل أعمار بطاعته وطاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول اللهم الله. عليها يا حي وامتنا عليها يا قيوم عليها باعث. اللهم ثبتنا في قلوبنا وبها ذنوبنا استر بها عيوبنا استر بها قلوبنا واصلح بها احوالنا واولادنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحمنا والمؤمنين ومن احاط بشر قلوبنا اجمعين والطب بنا والمسلمين برزقك الذي تطوف بها السماوات والارض. طبنا وبهم يا لطيف يا لطيف الخبير الذي لا تطلب إنك قلت وقولك الحي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الذات.